हाँ मु तो ए घर चाकराणी आ सब काम मु ही एका करी छाड़ा छाड़ा तांको कहि कि किछि भी लाभ नाही मु तो सब बेले करूची आ करी आसीबी छाड़ा को हेजी कोन माने तुम जान न तू को भारी जोर पार्टी करछु पदार को एते जोर माने जी नै से कोन पार्टी छुची गूगल पार्टी जोर सुबा होची कोन पे तोर पार्टी पार्टी केवल सुबा गला तू पार्टीटा करछु पार्टीटा सुबा जी बाहर लोक कथा सुबा गला मो पार्टी सुबी गला देख गुल देख तू मते विरक्त कोना कहि दोची मु विरक्त करछु तुम से तो मु विरक्त करछु ना तुम जुक्ति करछु मु जुक्ति करूची नाही करछु सकाळ मु चिडिली सकाळ मु तो पर चिडिली कोन पे तू प्रतिटी कथारे नेउटे कथा करछु जुक्ति तर करछु नेउटे की कथा कोन पे करछु तू कोन भाबुछु कोन जोटा जो कथाटा भाबुछ तमे से कथाटा उल्टा भाबुछ तमे जो कथाटा कहछ मु से कथाटा उल्टा माने उल्टा कोन मु भाबिल तू मो सा जुक्ति कोन कथा केते बेले तमे सुनिछ माने सुनी माने कोन सुनी तू को भागवत गीता तो कथा माने तू कोन भाबुछ कोन हां मु किछि कहबो तू जा कहछ को ठीक तू जा कहछ ठीक मु सब बोले बोल तो ता माने मु कोन तो भल पाउ ना भल पाइबा कथाडी कहला तू जुक्ति तर करूछ कथा बता नोटे कहछ एडी भल पाइबा कथा कोडी हला मु किछि बुझी पाने तुम मो कथाटा को सब बोले उल्टा कोन उल्टा बुझी कोन उल्टा बुझछ तुम जानि पर उल्टा काई बुझी ओ केते बळ मो कथा सुनु चटे सुनुनी जमा फालतू कथा जुक्ति तर करे बंद कर कहबी तुमको तमे पैसा तू सेगरा फालतू कथा बेकारिया कथा बंद कर मो सान के जुक्ति तर करिबो एटा तो भल्ले रे बुझै दोची हला तो से देखा जुक्ति कर तू कोन चाहू छु चाहू तुम पैसा पत्र किछि सेविंग रे रख पैसा रखले कोन हो माने पैसा रखले लोभ बढ़िबो मन रखिता ईर्षा हबो हिंसा हबो छाती फुले जालु सेगुरा दरकार नै हमर आज जीवन काली तू काली मरि गेले कोन हबो काली मरि गेले को हबो भविष्यत कथा चिंता करछ जो माने पैसा सब रखुचंती भविष्यत चिंता नै जो माने सब पैसा रखुचंती पैसा से रखुथन तोर कोन हला से रखुचंती अरे आज जीवन काली दिन ना दिन पछतैबो मो कथा दिन ना दिन तो माइंड रे एटा पैसा संचिबो पैसा रखिबो एलआईसी पुराय कर देबो तापर मेडिकल जाई 5 लाख 10 लाख खर्च कर जेते काम धंदा करे कि माने तुमको भलो कथा कुए तुम केते बेले मो कथा सुनिबो भलो कथा भलो वे रे कहले हबला तू बा चिचिडी मिचिडी कहू काई के कहू मो कथा सिना न सुनिला तो मु चिडी की कहूची तो कथा मु सुनुनी केबे सुनुदी माने कोन गनी हम पुओ पिलांगर कथा ना तो सी लोग माने केबे बुझी पारिबनी माने जने पदाउ गला कि मोटा सकाळु बाहर जी तोर गेजे गेजे हो आराम हो गला तोरा किए को भलो मन जे जानु सकाळु जत्ते बेले तोड़ा बाहर की जो पदा ओटा पुओ पिला पदाउ बाहर जी एम जी स्त्री लोग झगड़ा वडा करिया ना से दिनो मानटा बेकार होइयो आमे पुओ माने ना समतो सार झगड़ा कर देबो कि जो घर कली झगड़ा न से झगड़ा तिष्टी पारिबुनु एमिति माने मुंडो चिंता कर दो चिंता तमे कहबो भलो को कहबो समस्त फालतू कथा गप मोह जुक्ति तर कर जति पदे दिबो त मु कहै दे काई कहू काई गले मोर अधिकार किछि नै ए देखिलो नौटे कथा त एमति करन एइटा होची नौटे कथा त करे सबले चिंता करे दरकार हला मोर किछि अधिकार ता बोली कि नै अधिकार नै माने अधिकार आसिया समयटा पळे जाउची कोन अधिकार तब कहूछ मु कहूची तो हम बाहुर केते वर्ष हला मात्र 2 वर्ष होईची 2 वर्ष होईची रे तू 2 वर्ष रे चाहू कोन कोनी 20 वर्ष लोक बाय कथा वार्ता करछु ओ जदी मु एई भलिया कथा त कहछु तमे मु आम घर नै मते छाड़ दियो घर पळे समाधान होई जिवो समाधान तू तो घर केते दिन रहि परिबु मु मोर जते दिन मो बापा मा जते दिन रखी मु से दिन तापर बापा मां को परे कियो रखियो मोर मो दायित्व मु निजे नेबी निजे ग्यारंटी देई परिबु मते छाडी के रहिला परे तू खुशी रहि परिबु सेटा कहि परिबिनी 8 दिन 10 दिन मासे वर्षे सेठी रहिला परे न सब लोक माने कहि हे स्वामी छाडी जाईची हे सासु घरे चललानी एठी जाईची सासु घरे चली पाइलानी कहले मु सहीबु केते ताले सेठी जदी वर्ष सारा सही परिबु ताले एठी कहि सही परनु पदे दी पद कथा सुन गोटे नारी जदी गोटे पुरुष को भल पाए जे कोन से पुरुष को से जदी ता कथाटा न सुने ताको बहुत कष्ट होइता तेने कि बा लोक जे जेमति तू सुन गोटा कथा सुन तते तते सासु ससुर की स्वामी किए कोन पदे पदे कहूची से भूलटा हेले कहउचंदी ना कोन भाई तू सब चिंता कोन मु कोउटा करले समेत खुशी हेबे तो एमिति कहउछ मते बाडेबो ना मु बाडे कथा केतो कहली बाडे ना एमिति ए जो जुक्ति कर मुंह पकेड़ा बंद कर सब गोटे कहि दोची हां सके गेला हला तू जो कान मारे किछि वाला ने तुझे जो कांदी जो कांदी की कोन देनी कांदी की जीती जानी तू कांदी की जीती जानी हला ए रोल करिया बंद कर हला ए रोल मोह कर देखा ना सही कथा केबे बुझी भाई ना मु बुझिया दरकार ना हला मु दुकान को जाऊ हला तोर कांदुदा सकुदा जा कुछ कर मता बुगान नै मते छाड़ दिया तू कोन करू तो कई दिन पे जीव मते तो दिन तू सब दिन पे जीव मो दिन सब दिन पे जीव जीव सब खाली एई कथा कई ओ 4 दिन पळेबो भलो होई जीव ना कोन 4 दिन पळे तू भलो होई जीव
ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲ ମତେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଆ କି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲ, କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେ। ତୁ କଥାଟା ନ ବୁଝୁନୁ କିଏ କଣ କହିଲା ଫଙ୍ଗ ନା, ଏତେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଯେ ବାହାର କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ଚିଡୁଛ। କେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ କଥା ଚିଡୁଛି? ବାହାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତୁ ସେତିକି କଣ ଭୁଲ ଦେଖିଲା କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣେ ନା, ବାହାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମାଇପ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେଣି, ସିଏ କହିବେ, ସିଏ କେତେ ଦିନ କହିବେ? ସେମାନେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଆସି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ସେମାନେ ଆସି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହିଁ ମତେ କିଏ କଣ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆରେ ଶୁଣ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଝଗଡା ଝାଟି, କାଲି ସକାଳେ ତୁ ବି ପୁଅ ବାହାଘର କରିବୁ କି ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁ, ତୁ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହବୁ, ସେତେବେଳେ ତୋ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁ କହିବୁ। ତୁ କଣ କହିବୁ ମୋ ବୋଉକୁ କିଛି କହିବିନି? ମାନେ ମୁଁ ଚିଡୁଛି, ମୁଁ ଚିଡିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ଦର କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ କହିଛ ତୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ କି ସେଇଟା କରୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବେ ନା, ଆଉ ଖରାପ ଟାକୁ ଭଲ କହିବି ନା କଣ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହନି? ସବୁ ଯାକ ଭଲ କୁହ। ତୁ ଚିଡିବୁ ମୁଁ ହଁ ମାରିବି, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ହଁ ମାରିବି, ମାନେ ଏଇଟା କଣ? ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। ତୋର ଘରେ କିଛି କାମ ଅଛି? କଣ କାମ ଅଛି? ରୋଷେଇ ଦିଟା କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପରୁ ଚିଡୁଛି। ମୋବାଇଲ ଟା ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟ ଖେଞ୍ଚିବା। ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ତୁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁ, ମୋବାଇଲ ଯେତିକି କାଲି ସକାଳେ ତୁ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚି 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 ସବୁବେଳେ ଖେଞ୍ଚିବୁ, ସେ ଛୁଆଟା ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି। ଛୁଆଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଠୁ ହବ। ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ କିଏ କହିଲା? ତମେ ବା ନିଜେ ଦେଖଉଛ ଝିଅକୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖୁସି ବାସିଆରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସେଇ ଖୁସି ବାସିର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ସେତିକି ସମୟ ତାକୁ ବୁଝଉଛି, ତାହାର ଖେଳୁଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖଉଛୁ, ବୋଉ ଚିଡିବନି? ମାଗଣା ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଏକା, ମତେ ସମସ୍ତେ ଚିଡଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରେ, ଯେତେ ବୁଝେଇଛି, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଭାଇ। ଏଇ ଚିଡିଲା ଚିଡିଲା କହିଲା, ଯୋଉଦିନ ତମଠୁ ଦୂରେ ଯିବିନି ସେଇଦିନ ଜାଣିବ। ଦୂରେଇ ଯିବୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉ ଚିଡଚିଡି ମିଚିଡି ହଉଛୁ, କଥା ହଉଛୁ, ଦୂରେଇକି ରହିଲା କେ ରହୁନି? ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ଚିଡଚିଡି ମିଚିଡି ହେଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିବ? ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିବ? ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇ ଯାଉନୁ, ତମ ଘରକୁ ପଳା, କେଇ ଦିନ ରହିକି ଆସିବୁ। ଜାଣି ଘରକୁ ଯିବ ଧମକଉଛୁ ମତେ କଣ? ମୁଁ କଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କି? ଆଉ ପଳେଇ ଆସ, ଧମକଉଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। କଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ? ମୁଁ ତ କେବେ କହିନି ଆମ ଘରୁ ତତେ ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡିଦେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ତୁ କଣ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ? କଣ କହିଲୁ? ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଆଗେ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଗେ କହିଲି? ତୁ ବା ଆଗେ କହିଲୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ବୋଲି। ନାଟକ ଚଲେଇଛୁ ସବୁବେଳେ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ବାହାରିଲା ପଦା ବାହାର ମୁଁ କିଛି ନ କୁହେ, ମାନେ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ଫୋପଡା କଚଡା କରି ଗେଜେ ଗେଜେ ହବା। ତତେ ଏମିତି କିଏ କଣ କହିଦେଲା? ଯଦି ମାଉଁସ ରକ୍ତ ପାଇ ଶୁଖିଗଲା କିଏ ଟାଣି ନେଇଗଲା? ହଁ ହେଇଯାଉ ଚାକରାଣୀ। ଆଉ କଣ କି ତୁ ଚାକରାଣୀ ଏ ଘରର? ସେମିତି ଚାକରାଣୀ ଯଦି ଭାବନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଘର କାମ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ପଦାରେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଚାକର ହେବୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଚାକର। ତମେ ଘରେ କାମ କରୁଛ ମାନେ ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାଉଛ। ମୁଁ ଯୋଉ ପଦାରେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପଦାର ଲୋକଙ୍କ ଚାକର। ତୁ ଚାକରାଣୀ କାହାର? ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚାକରାଣୀ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମନ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ବୋଲି? ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯୁକ୍ତି ମାନେ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କଥା କହିବାର ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଛୁ। ଆଜି କାମ କଣ ଅଛି? ରୋଷେଇ ଦିଟା କରିଦେଲୁ ନା, ତାପରେ ସଇଲା। ରୋଷେଇଟା କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଚାଲିଲା ମୋବାଇଲ ଖେଚା ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କାମ ହେଲା ହଉଛି। ହବନି ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ଘର ଦ୍ୱାର ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ସରିଲା, ମୋବାଇଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜଗିକି ବସିବି ତୁ କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସିସିଟିଭି ଲଗେଇ ଦଉନ। ମୁଁ କଥାଟାକୁ କହିଲି, ମୋର ସମୟ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗେଜେ ଗେଜେ ମେଜେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି ନା ଦଉନି? ଆ କିଏ କଣ କହିଦେଲା ପଦେ ଅଧେ, ତୁ ସେତିକି ଭାବିବା ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ପାଇଁ କହିଲା। ଭାବେ, ସେତିକି ଭାବେ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ନ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝୁ। ନାଇଁ ତତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଝଗଡା କରନ୍ତୁନି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ତତେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗନ୍ତା ତୁ ଝଗଡା କରନ୍ତୁନି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ।
तू निजे तू मन पड़ा प्रति कथार माने मोर को सब बेले भूल तू सब बेले ठीक मोर सब बेले भूल स्वामी अभाव ना तुम जानी पारुना गोटे लोक को पचार स्वामी अभाव कौन जो माने स्वामी कष्ट कौन जो माने जो स्वामी नुह माने स्त्री मान को छाड़ी वर्ष वर्ष धरी पदार रोना 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कि 10 दिन हो से स्त्री लोक मैंने स्वामी कष्टा जानी पारे पाखे थे जिनसर अभाव तुम जानी पारना आज पाखे अच्छी बोली सब फमे तो तू चार तू कौन कौच बापा बाबू छाड़ दिया पदार रहा घर भड़ा नहीं आउ पदार तो खुशी हम खाली पदार तो छुआटा किए धरब कौन से घर बुढ़ा बर गछ जमी घरे से दुआर मुहर जाके तू अचिंतार खटे शोई पारुचु से न रही ना तो तू सब छानी कबाड़ देली झील कड़ा गला ये कड़ा गला सब जगी गोड़े गोड़े जगी थी है शाशु शशुर कहे से तो छुआ बहुत दिन मान जगी रोचन ना नहीं कौन तू अचिंतार शोई पड़ू ना खाई दौचु ना कौन क्या से अच्छा ना से न रहे तू हैरान हबु ना नहीं हाँ तू कौन एकुटिया रही शाशु शशुर छाड़ी एकुटिया रही चली पारू एबे बुझिपार पुणी मन नहीं चले जदि से तो से साक्रिफाइस कर तो कहे आम बुढ़ा बुढ़ी आम तो जाऊ शोब आम तो सी तार बुझीबनी से ते केमती लगे क्या तू जो तारी बापा बों आगे तू छुआ काल साल माइलु आखि तो केमती लगी निज भूल जब मानि पार्छु बापा बों आगे तू छुआ मारू से कहे छुआटा कौन तोर तर अधिकार नहीं हाँ जी एक्चुअली शाशु शशुर आगे छोट छोट छुआ मान माइले देहरे जीवन सी पार्टी करेंगे मारे सी अलवेज चिड़ी जी से चिड़ीवाटा तू जब कह मो चिड़ुच मत कहते तार भूल कार कौन तू निजे तो मन को पचारे तो आखि आगे आउ गोटे किए तो छुआ को मार तो देह सही हाँ सही तो से आगे तू केम मारू सी कौन रक्तर नुह तू केम मारू आ सी कहे मारबुनु कौन तू मारुचु बोली कहते कौन मारुचु है तू आउटा छुआ को पार्टी कर जा कर शाशु शशुर आगे केबे पार्टी करू तू एकुटिया बेले पार्टी छुआ काल साल पाठशाठ पढ़ से मारू धरबू आ छोट छुआ चगला हेनी आज से छुआटा देखो पूरा चुपचाप 2 दिन देह खराब हो शोई पड़ू ते केमती भल लगे सी चगला हो ते विरक्त लगुच सब घरे नहीं से छुआ ही झगड़ा हुए है भूल जा छाड़ मो भूल वगैरह मो दुकान जा टाइम है जा जा मो पानी पूरा मुझे दुकान जी जा ना रागिनी जा ना जा हाँ हसिनी जा तू 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 माने तो भूल बुझी पाले सहीटा बड़ कथा जा।